Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibid daj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal marat wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lahwi wal kalam. Samsid duha badrid tuja nuril huda misbahut tulam. Abil Qasim Sayyidil Kauni wal Arabi wal Ajam. Nabiil Haramain mahbubin inda Rabbil wal Masyriqin wal Maghribin. Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memulaikan daripada pagi hari ini, yaitu bertepatan daripada 1 Rabiul Awal, dengan daripada aktivitas kita menegakkan daripada perintah Allah, dengan kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita sambung daripada taklim daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan daripada kemuliaan bulan ini kita memasuki daripada bulan Rabiul Awal. Ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah diri kita, keluarga kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu, dengan cinta yang bertambah, dengan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi daripada iman kita. Mudah-mudahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menyenangkan kita dunia sampai akhirat, dengan kita senang daripada datangnya bulan Rabiul Awal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan juga seluruh sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa jalala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu
rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Thumma in kana hadzal alim yu'allimu ilmahu lin-nasi wa yanfa'uhum bihi kana manzilati sam'ati mudhi'u lin-nas wa hiya tahtarik. Masih kita membahas daripada yaitu al-alim laisa yu'ammad bi'ilmu, yaitu orang yang alim akan tetapi dia enggan untuk mengamalkan daripada ilmunya. Kemarin kita sudah bahas yaitu mengenai daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu asyadun nas adzabal yaumil qiyamah alim lam yafa'allahu bi'ilmi. Paling beratnya manusia nanti di hari kiamat adabnya yaitu adalah orang yang alim akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan manfaat ada di ilmunya. Alim punya manfaat ada daripada titel alimnya ada, tapi dia tidak menggunakan daripada kealimannya untuk beramal kepada Allah, menggawi daripada amalus soleh, tambah takut kepada Allah, tidak. Akan tetapi dia semakin bertambah ilmunya, semakin dia berani kepada Allah, semakin dia mempermainkan daripada hukum. Nah, ini adalah asyadun nas adzabal yaumil qiyamah. Paling beratnya orang di hari kiamat adabnya ya orang ini. Kemudian yaitu orang alim akan tetapi tidak mengamalkan daripada amalnya dan tidak mengajarkan daripada ilmunya. Itu seperti daripada kotak yang kosong. Kotak berbingkai bagus kotaknya, akan tetapi ketika dibuka kosong kotaknya. Tidak ada makna wala hakikat, tidak ada maknanya ilmu, artinya ilmu itu apa, maupun daripada hakikat ilmu itu tidak punya. Seperti kalam salafun saleh yaitu berkata ilmu itu memanggil kepada amal. Kalau dia menerima daripada panggilan amal tadi, maka ilmunya akan barokah, dia akan mendapatkan asrar yaitu sir daripada ilmu itu sendiri dan juga akan lengket kepadanya. Wa illa irtahan. Nah, kalau tidak maka dia akan menghilang ilmu itu. Artinya hilang itu bukan ilmunya hilang ada di kepalanya, tidak. Akan tetapi hilangnya itu adalah rohnya daripada, dan juga nurnya daripada ilmu, cahaya daripada ilmu, dan kemudian wabarakatuh, dan juga daripada keberkahan ilmu sendiri itu akan hilang sirna daripada inya. Ujar Imam Al-Haddad yaitu seperti gambaran hilang, bukan hilangnya tidak ingat, bukan, akan tetapi dia taqwa, dia menetap ada di kepalanya, ada di hafalannya, dia masih hafal daripada ilmunya. Akan tetapi muakkadatan bihujjati ala alimis su, akan tetapi itu hanya untuk menguatkan daripada berbagai macam alasan-alasan yang ia gawi daripada untuk melepaskan tanggungan daripada hukum, yaitu yang disebut ulama su, ulama yang berbuat daripada jelek. Kemudian summa in kana hadzal alim yu'allimu ilmahu lin-nas wa yanfa'uhum bihi kana manzilati sam'atin nudhi'u lin-nas wa hiya tahtarik. Kemudian gambaran orang menjadi Mu'tadil Haddad yaitu dia yang alim, kemudian dia yu'allim ilmahu lin-nas, mengamalkan ilmunya atau mengajarkan ilmunya untuk manusia, wa yanfa'uhum, dan mereka manusia itu mengambil daripada manfaat kepada orang si alim, akan tetapi dia tidak beramal. Apa digambarkan biman zidati sam'atin nudhi'u linnas wa hiya tahtarik,
itu sama saja gambarannya seperti kedudukannya daripada lilin. Lilin kalau sudah menyala, dia itu menerangi daripada sekitarnya. Akan tetapi dia membakar dirinya sendiri dengan perlahan sampai daripada habis. Artinya apa? Khosirun, rugi dia. Memberi manfaat kepada manusia, akan tetapi dirinya sendiri tidak daripada beramal. Dan juga diibaratkan seperti wakal ibrati taksunna sawahiyal aliyah. Diibaratkan yaitu seperti jarum. Seperti jarum, yang dimana jarum itu merajut daripada baju manusia. Jarum membuat daripada baju koko, membuat daripada kaos, membuat daripada sarung gamis. Wahya aliyah, dia menutupi untuk daripada merajut yaitu baju, akan tetapi jarum sendiri itu aliyah, telanjang, sama saja. Itulah orang yang alim, dia mengajarkan ilmunya, tapi dia tidak mengamalkan daripada ilmunya. Seperti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Mereka yaitu menuntut atau daripada memerintahkan daripada manusia bil birri, daripada untuk mengerjakan satu kebaikan. Salat sunnah, puasa Ramadan, salat wajib, dia memerintahkan daripada bil birri, untuk daripada kebaikan. Wa tansawna anfusakum, akan tetapi dia lupa terhadap dirinya sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian itu adalah orang yang membaca daripada kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Wa fil hadis, innahu yu'maru bil 'alim ila an-nar fatukhruju am'a'uhu wa yaduru biha fin nar kama yaduru himar bil roha. Ini hadis banyak daripada orang-orang, yaitu daripada orang minas sholihin, kalangan daripada orang-orang yang soleh, yaitu membaca daripada hadis ini sangat daripada takut, sangat daripada takut. Innahu ya'malu, sesungguhnya nanti mereka itu diperintahkan daripada bil alim, dengan orang alim, ilanna, diseret. Orang yang alim, orang yang faham daripada ilmu, berbicara soal ilmu, dia sudah faham, sangat faham, akan tetapi nanti diseret ilanna, kepada neraka. Fatakhruju am'a'uhu, dan dia akan dikeluarkan daripada ususnya, dibedah daripada perut, dikeluarkan daripada usus. Fayaduru biha finnar kama yaduru himar bil roha, dia akan dikelilingkan, yaitu ada di neraka. Mulai neraka ada 7, neraka ada 7, mulai 1 sampai 7, 7 sampai 1, keliling. Keliling orang tadi itu dengan diputar-putar di neraka, seperti berputar himar itu ada di tengah makan. Jadi kalau himar ini keledai. Keledai itu kalau melihat adonan makanan, adonan daripada tepung, atau keledai itu akan mampir, kemudian dia kalau mau itu memutari daripada adonan tadi, mutar terus tidak jelas. Ya seperti itu. Orang yang alim nanti akan dikirim daripada di neraka seperti itu. Fayatufu bihi ahlun nar fayaqulu lahu ma balu. Kemudian daripada tawaf ada di neraka itu, kemudian ahli neraka semua melihat, orang-orang musyrik, orang-orang munafik melihat, ma balu, dengan apa kamu ini? Kamu ini melakukan apa? Kamu ini siapa? Kok sebegitu parah daripada dipermalukan seperti itu? Fayaqulu inni kunta amuru bi khairi wa la ahdihi wa anha 'anil syarri wa atihi
Maka mereka yang keliling itu berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ini dulu yaitu di dunia memerintahkan dengan kebaikan wala ati, akan tetapi saya sendiri tidak menggawe. Memerintahkan kebaikan sendirinya tidak menggawe. Wa anha anisyari wa atihi, dan aku melarang daripada menggawe daripada yang syar, yang buruk, wa atihi, akan tetapi aku sendiri melakukannya. Nah, inilah nanti di neraka orang ini akan dikirim dan diputar-putar ada di neraka. Alhamdulillah. Qultu, menurutku ujar Imam Abdul Haddad, wa hadha 'alimul ladzi yu'allim nas wa la ya'mal khasirun, yaitu orang yang alim akan tetapi tidak mengajar, mengeluarkan daripada ilmunya, mengajarkan ke manusia, bahwa la ya'mal, dan dia tidak beramal, khasirun, maka dia adalah orang yang rugi. Wa amruhu fi ghayatil khatar, dan perkaranya ini ada di puncak daripada bahaya, genting, waspada gitu ya. Orang yang berilmu dia mengamalkan, mengajarkan daripada ilmunya, akan tetapi tidak beramal, khasirun. Walakinnahu ahsan halan min alladzi la ya'mal wa la yu'allim nas fa inna khasirun min kulli wajhin. Sebagaimana akan tetapi lebih baik keadaannya orang yang tadi, yaitu daripada orang yang dia itu alim akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya, wala yu'allim nas, dan tidak mengajarkan untuk daripada manusia. Sesungguhnya dia adalah orang yang rugi min kulli wajh, daripada setiap sisi. Wa halikun ala kulli hal, dan dia akan celaka daripada setiap daripada keadaan. Setiap daripada keadaan, seperti pagi hari, siang hari, malam hari, dia halikun, dia dalam keadaan celaka. Artinya apa? Sewaktu-waktu dia tertimpa daripada apapun, dia akan daripada tergolong orang-orang yang khasirun. Idza lam yabqa fihi khairun wala naf'un bitta, dia itu tidak ada yang menetap, yaitu di dalam dirinya kebaikan walaupun daripada manfaat sedikit pun. Wa akhsha yakuna min alladzi qala fihi alaihi salatu wassalam, dan ditakutkan dia tergolong daripada orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ilan nar qabla abadatil awzan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai daripada orang yang punya ilmu akan tetapi tidak beramal daripada ilmunya, dan dia tidak mengajarkan daripada ilmunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru bi aqwamin hamalatil Qur'an, nanti diperintahkan daripada dengan kaum, satu kaum ini di mana min hamalatil Qur'an, dia itu membawa daripada Al-Qur'an, faham terhadap ayat-ayat Allah, ilanna, kepada neraka. Yang lebih parahnya lagi, qabla abadatil awsan, sebelum daripada penyembah berhala. Jadi orang yang belajar Al-Quran, yang membawa daripada Al-Quran, masuk neraka duluan sebelum daripada penyembah daripada berhala. Fayaqulun yubda'u bina qabla abadatil awsan, mereka ini ahli daripada hamalatil Quran, yang membawa Quran, yang belajar Quran, yang paham itu protes kepada malaikat, kenapa kita dulu memasuki daripada neraka sebelum daripada orang-orang yang menyembah berhala? Fayaqulu lahum, para malaikat berkata kepada mereka, na'am, ya, memang kamu duluan sebelum daripada orang penyembah berhala. Laisa min ya'lam kama lam ya'lam,
Tidak sama orang itu yang mengetahui dan orang itu yang tidak daripada mengetahui. Jadi sangat berbahaya. Kalau kita tanya orang Nasrani, orang Yahudi, mereka itu kita tanya, kenapa kamu menyembah patung? Kenapa kamu menyembah daripada patung? Dia akan menjawab, saya menyembah patung untuk takarrub itu. Jawabannya gitu, untuk mendekat diri daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekutu, kafir. Akan tetapi kalau orang yang alim, dia ini tahu bahwasanya Allah ini esa satu, la syarika lahu wa la mithla lahu, dan tidak ada yang serupa. Dia membaca daripada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dia tahu. Kemudian Rasul dia tahu sebab nuzulnya ayat Quran ini, dia tahu, akan tetapi dia menjual daripada Tuhannya dan Rasulnya dengan daripada ilmunya. Ini lebih parah. Makanya dia digiring kepada neraka duluan sebelum daripada penyembah berhala. Karena tidak tahu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Mereka itu ditutupi oleh Allah hatinya sempit untuk menerima Islam karena dia tidak tahu. Nah, sedangkan ini yang hatinya terbuka bisa belajar daripada ilmu agama, akan tetapi dijual hanya untuk dimanfaatkan, yaitu hanya kepentingan hawa nafsunya. Ini golongan daripada yang membahayakan, ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikana alim ma'a kaunihi la ya'mal wa la yu'allim yad'u ila syar wa yaftah li amatil abwab at-ta'wil wa ar-rasa. Dan adapun ada orang yang alim, akan tetapi dia bersama, yaitu mengajak daripada orang, bersama dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak mengajarkan daripada ilmunya, tapi dia malah mengajak dia untuk ilasyar, kepada kejelekan. Sudah alim, tidak beramal, tidak mengajarkan ilmunya, mengajak orang untuk kejelekan. Wa yaftah li amatil abwab ta'wil wa rasa. Dia membuka daripada kalangan orang awam yang tidak daripada faham ilmu agama secara detail, yaitu bab-bab takwil dan rasa. Ada takwilan ini, dia asik takwil. Kemudian bab rasa, bab yang meringankan daripada syariat dia bahas. Wa yulakinhum mukhadatan wa khila allati takhrujuna biha min al-huquq allati 'alaihim, dan dia memberi yaitu satu tipuan untuk daripada menghila yang dimana dihila itu dia mengeluarkan daripada terlepasnya orang atas daripada mereka. Zakat, zakat yang kita ketahui nanti zakat ini dihilah-hilah. Bagaimana ini saya ini mau mengeluarkan zakat saya banyak, gampang ya. Nanti kamu mau haul, mau putaran setahun, udah 6 bulan, kamu teruskan semuanya duit itu daripada emas kah, atau daripada lemparkan ke orang lain kah, atau hibahkan ke saya, nanti saya hibahkan ke kamu lagi, maka kamu akan gugur daripada zakat tahun ini. Ini namanya hilang, dan ini sangat bahaya, dan ini luar biasa daripada akibatnya, resikonya. Dia alim, tahu ilmu fikih, tahu ilmu ini, tahu ilmu daripada dia kalang kabulkan, dia belok-belokkan semua ilmu untuk daripada meringankan, bahkan sampai melepaskan daripada haknya orang. Wa yatawasiluna biha ila akhadil huquqin nas wa huwa syaitanul marid, dan dia gunakan yaitu daripada untuk merampas daripada hak harta atau hak orang lain. Fa huwa syaitanul maridun. Ini adalah ujar Maulana Al-Haddad, yaitu syaitan marid. Syaitan marid. Itu doa Yasin ya, doa Yasin. Ada syaitan
syaitanul marid wa jabbarin anid wa tibain. Syaitan, kalau syaitan itu sudah mengganggu. Syaitan marid ini syaitan yang usil, yang sangat daripada kalau bahasa anunya itu geragat, nah ya, apa itu bahasanya? Bahasa sini apa geragatnya? Ya itulah, yang tidak kuat itu kalau melihat itu sudah tidak kuat, itu namanya syaitan marid durjan, namanya syaitan durjan. Fajirun, dia pengingkar, pemakar daripada Allah. Mu'anidun lillahi wa rasulih, dan dia itu tergolong orang yang penentang daripada Allah dan juga Rasulnya. Wa qad istakhlafa syaitan, dan benar-benar dia sudah diangkat daripada dia diangkat oleh syaitan. Diangkat apa? Wa ja'alahu na'iban anhu min fitnati wa dhalala wal ihwa. Dia dijadikan oleh syaitan, diangkat derajatnya, yaitu sebagai wakil daripada untuk fitnah akhir zaman dan juga dolalah, kesesatan, wal ihwa, dan juga kesesatan. Wa huwa indallahi minal ladzina syabbahum bihimar wal kalam wa hissatil mahana. Dan juga dia itu orang yang tadi itu, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi dia ini diibaratkan, disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bil himar wal kalam, dengan daripada keledai dan juga anjing, fi hassati wa mahani, dan juga itu di dalam untuk daripada mensifati keburukan dan juga kehinaan. Wa illa, akan tetapi mencari Maulana Haddad, fal himar wal kalam khairu minhu, yaitu himar dan kalam, keledai dan anjing itu lebih baik daripada dia. Kenapa bisa? Li'annal himar wal kalam yasiruna ila turab wa huwa yasiruna ila nar. Karena keledai sama anjing itu kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, dia itu lawas-lawasan akan berubah menjadi debu. Akan tetapi kalau dia wa huwa yasiruna ila nar, dia akan menjadi tempatnya ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seperti firman Allah yang dipisahkan daripada himar, dalilnya wa masalul ladzina humilat tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Semisal daripada orang-orang itu yang diberikan daripada tugas, ini kisah Taurat ya, yaitu tugas untuk membaca, mensiarkan daripada kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha, akan tetapi yang ditugaskan ini mengerti daripada Taurat, isi daripada kitab Taurat, akan tetapi mereka itu tidak mengamalkan daripada isinya. Dia berpaling daripada isinya. Ujar daripada firman, kama salil himar yahmilu asfara, itu sama seperti daripada keledai yang hanya membawa daripada beban berat kitab yang dibawa. Jadi dulu itu kalau membawa istilahnya bagasi itu, dia keledai dibuat daripada membawa kitab, membawa daripada perbekalan. Seperti itu, dia itu yang membaca kitab tapi tidak mengamalkan. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdi qaumadh dhalimin. Maka buruk sekali daripada permisalan kaum, yaitu yang mendustakan daripada ayat-ayat Allah, wallahu la yahdi qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum dhalimin, orang-orang yang zalim. Misalul kalam, permisalan seperti daripada kalam, insyaallah dibahas daripada pertemuan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan daripada ilmu kita manfaat, memberikan daripada ilmu ini yaitu menuntut daripada amal, sehingga kita daripada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal ulama'il amilin. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kita masuk daripada bulan Rabiul Awal, pas tanggal 1 kita niat ya. Kita
niat Rabiul Awal ulun dulu enak diumpati, enak diikuti daripada niatnya. Insya Allah mudah-mudahan daripada niat ini kita tercatat daripada golongan-golongan orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bahagia atas kedatangan daripada bulan Rabiul Awal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura syahra maulid misla ma nawa aslafuna as-salihun limardatihi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa an nu'addima syahra wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, wa an tuzayyida imana wa taqwa wa mahabbata wal qurba wa ila Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa an nattabi'a syari'atahu zahiran wa batinan fi jami'i aqwali wa ahwali wa af'ali, biha tahassanallahu akhlaqana wa adabana wa razaqallahu lana an-nadra ila wajhi habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa ruqadan wa manaman fid dunya wal akhirah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna, fatub alayna tawbatan wasil kulli hawba wasturna bil awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عيدان قصد صحبه، والحمد لله في البت والتناهي، والحمد لله في البت والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر